ब्लॉक यूथ तृणमूल कांग्रेस की पहल पर गाजोल ब्लॉक कैंपस के एक मीटिंग हॉल में यूथ तृणमूल कांग्रेस का एक रिसेप्शन प्रोग्राम बड़े जोश के साथ हुआ। मालूम हो कि कुछ दिन पहले मालदा डिस्ट्रिक्ट यूथ तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट प्रसेनजीत दास ने गाजोल ब्लॉक यूथ तृणमूल कांग्रेस की 50 लोगों की पूरी कमेटी अनाउंस की थी। आज गाजोल ब्लॉक यूथ तृणमूल कांग्रेस की पूरी कमेटी में शामिल सभी मेंबर्स के साथ एक रिसेप्शन प्रोग्राम हुआ। इस इवेंट में गाजोल ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट राजकुमार सरकार, गाजोल ब्लॉक INTTUC के प्रेसिडेंट सिराजुल इस्लाम, गाजोल ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस की महिला लीडर मीनू साहा, गाजोल ब्लॉक यूथ तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट सुरजीत साहा और दूसरे लीडर्स मौजूद थे। मालदा से रामचंद्र मंडल की रिपोर्ट। গাজল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যবস্থাপনায় আমরা যারা যুব নেতৃত্ব নতুন দায়িত্ব পেয়েছে তাদেরকে নিয়ে আজকে আমরা একটা প্রোগ্রাম রেখেছিলাম গাজল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। আপনারা জানেন যে গত কয়েকদিন আগে আমাদের সম্মানীয় জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ দাস মহাশয়ের প্রেজে আমাদের গাজল ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের এক পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা হয়েছিল। সেই কমিটিতে যারা যারা রয়েছে তাদের সকলকে নিয়ে আমরা আজকে একটি সংবর্ধনা সভার এখানে আয়োজন করেছিলাম গাজল ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে, এবং সকলকে নিয়ে আমরা সেই সংবর্ধনা পর্ব এখানে অনুষ্ঠান করলাম। এবং আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আমাদের গাজল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সম্মানীয় সভাপতি রাজকুমার সরকার মহাশয়, উপস্থিত ছিলেন আমাদের INTTUCর সভাপতি সিরাজুল ইসলাম মহাশয়, উপস্থিত আছেন আমাদের এখানে আমাদের মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মিনু সাহা মহাশয়া। আমরা সকলে যৌথভাবে সকল উইংসের প্রেসিডেন্টরা